सन्देह ओ अविश्वास मनीष को सबु संपर्क रु दूरे नहीं जाए। तेणु कौनसी कथार सत्यता न जानी काहाकू सन्देह करिबा ठीक नुह। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 जून मास 20 तारिख, उड़िया आषाढ़ मास 6 दिन, शुक्रवार, कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, जहा रात्रि 2:26 पर्यंत रहुची। तापरे एकादशी तिथि आरंभ होउची। आज रेवती नक्षत्र जहा अपराह्न 5:18 पर्यंत रहुची। तापरे अश्विनी नक्षत्र आरंभ होउची। आज मीन राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती, जहा अपराह्न 5:18 पर्यंत। तापरे मेष राशि रे चंद्र अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती, जहा प्राप्त 5:10 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:22 रे। आज जुग्नि रहिची उत्तर दिगे, जहा रात्रि 2:26 परे जुग्नि अग्निकोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिची धनु राशि व्यक्तिंकर, जहा अपराह्न 5:18 पर्यंत। तापरे घात चंद्र मेष राशि रे रहिबो। आज घात बार रहिची, जहा कि पिछा राशि व्यक्ति, धनु राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्ति। आज मृत व्यक्तिर कौनसी पुष्कर दोष लागू नाही। आज दशमी रे श्राद्ध। निषिद्ध खाद्य रहिची कलम, जहा कि भोजन निषेध रहिची। आजिर शुभ वार्ता, जदि आपण राति रे स्वप्न देखुचंती, जहा कि विशेष करी कुंभार हांडी गड़ीबा किंबा पाचिला फलर स्वप्न देखिबा, तेबे निश्चित आपण एहा मने रखंतु। आपणकर जेकोनोसी कार्य अटकी जाइथिबो से कार्य निश्चित सफल हेबो एवं मांगलिक कार्य किछि संपूर्ण हबार पूर्ण जुग बनौछि। आजिर अशुभ बेला, जहा दिबा 8:29 रु दिबा 11:50 मध्य रहिछि राहु काल, 12 बेला एवं काल बेला। तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला, जहा दिबा 6:07 रु दिबा 7:01 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 12:14 रु दिबा 2:49 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी सूर्य अस्त रु रात्रि 8:27 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल, जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि व्यक्तिंकर। प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई इच्छा अनुसार कार्य हेबो नाही। आपण केते क्षेत्र रे हताश होई पारंती, जहा कि आपणकर कर्म क्षेत्र रे अनेक क्षेत्र रे बाधा विघ्न आसी पारे एवं आपणकु कर्म क्षेत्र रे नाना हैरान होबाकू पड़ी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक मेष राशि व्यक्ति निजर कार्य निहाती आवश्यकता रहिछि। प्रत्येक कार्य को निष्ठा सहकारे करिवार, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति काहा उपरे विश्वास करंतु नाही। विश्वास करिले आपण ठकिबार अनेक चांस रहुछि। आज आपणकर जहा कि प्रेम जनित क्षेत्र रे आपणकु राजसुख प्राप्त रहुछि। निजर कार्य रे जहा कि प्रेम जनित क्षेत्र रे आपण बहुत आनंदित एवं सुख प्राप्त जुग रहुछि। तत्सहित आज जो माने प्रेम करूछंती मेष राशि व्यक्ति नीच जाति रो
व्यक्ति मानक सहित आपणकर प्रेम संबंध अधिक देखादेव जहा आपणक भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज मेष राशि व्यक्ति स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क गढ़ी उठिबो एवं पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर कौनसी निज भितरे जहा कि कलह हबार नाही। आज मेष राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। तत्सहित अर्थजनित क्षेत्र में आपण बहुत आगो को बढ़िवार पूर्ण सुजोग रहुछि। शिक्षार्थी मानक पई उत्तम शुभ फल प्राप्त करिवार सुजोग देई पारे। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या बढ़े पारे। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो तेबे निश्चित आपण को आज आहुरी खराब होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज छोट मोट दुर्घटना जनित समस्या रे पड़ी पारंती। तेणु ध्यान पूर्वक निज को कार्य करंतु एवं सावधान रुहंतु, कौनसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। आज मेष राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग रहुछि धला एवं ग्रह माने आपण को आज 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण शुभ फल जुग रहुछि, जहा कि आशा करुथिबा कार्य मध्य पूर्ण हेबो। जे गुडी को आशा न करुथिबे मध्य से कार्य पूर्ण होबार अनेक चांस रहुछि। आज समस्त कर्म क्षेत्र रे आपणकर गुरुत्व बढ़िबो एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई वृष राशि व्यक्ति आज उत्तम दिन होई पारे। आज वृष राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा सहित चाकरी संबंध रे जो माने इन्वॉल्व अछंती निज उच्च अधिकारी ठारू आपण प्रशंसा पाइबार सुजोग पाई पारंती। आपणकर कार्य कौशल देखि निश्चित समस्ते आपणक ऊपर ध्यान पड़ी पारे। आज वृष राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता बढ़िबो। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी एवं इंटरव्यू थिले आपणकर भल सफलता पाइबार सुजोग दउछि। आज वृष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक लाभ प्राप्त हेबे। अर्थ आज संचय करिवे। अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नबा पई आपणको निहाती आज उत्तम जुग बनउछि। आज जहा कि वृष राशि व्यक्ति प्रेम जनित क्षेत्र में आपण बहुत आनंदित एवं सुख प्राप्त करिवार सुजोग रहिछि एवं लव जनित भल वार्तालाप करिबा पई आदि उत्तम दिन बनै पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक समस्या किछि रहिबो नाही, निज भितरे भल संपर्क रहिबो जहा आपणक भाग्य राशि रु जणा पडुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3, भाग्य रंग रहुछि हळदिया रंग आपण यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य उदय जुग कहले अतिरिक्ति हेबो नाही। प्रत्येक कार्य आपणक परिश्रम अनुसार आपण सफल हेबे। दिनटी आपणक पई अनेक क्षेत्र रे कृतकार्य एवं सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती। निजर कार्य रे आपण आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहिछि। तत्सहित आज मिथुन राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे निश्चित सफलता आड़ को अग्रगति करिवे। नूतन नियुक्ति पाइबार आज सुजोग देई पारे। जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति सेथिरे आगो को बढ़िबार समस्त भाग्य आपनकु साथ देबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर ताकि प्रेम दुनिया रे आपनकर भल रोमांटिक परिवेश सृष्टि हेबो। तत्सहित आज आपनकर पारिवारिक संपर्क केते क्षेत्र रे आपनको बाधा विघ्न आसी पारे। विशेष करी आपण धर्म कार्य रे जदि जड़ित रहिबे मिथुन राशि व्यक्ति आज निहाती आपनको प्रॉब्लम आसीबो जहा आपनको भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपनको जहा कि अर्थ हानि जुग रहुछि। तेणु ध्यान पूर्वक अर्थ व्यापार वाणिज्य करंतु जहा आपनको पाई भलो हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक एवं प्रेम दुनिया रे आपण ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु अर्थात प्रेम जनित एवं पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। केते क्षेत्र रे भल रहिबो आउ केते क्षेत्र मतभेद रहि पारे। तेणु ध्यान पूर्वक यहा प्रति सचेतन रुहंतु। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले
आपण संपूर्ण सुस्थ रही न पारंती केतेक क्षेत्र रे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा करुथिले सावधान रुहंतु। आपणकर जिनिस चोरी होबार बा क्षति होबार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1। भाग्य रंग आपण सुनेली रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण चापग्रस्त रही पारंती। निजको सहज रखिबा पई सदा बेले चेष्टा करंतु। आरामदायक कार्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। उत्तम फलाफल आपणक भाग्य रे आज बहुत कठिन करबाक पड़िबो, नहले उत्तम फलाफल आपणकर भाग्य रे निम्नगामी रहुची। तेणु निश्चित निजर कार्य प्रति सचेतन रुहंतु, कारण आज कार्य रे अनेक अशांति भय सृष्टि होई पारे। तत्सहित आज आपणकर चाकरी संबंध रे कार्य आपण मानसिक द्वंद्व एवं अस्थिर प्रॉब्लम आसी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर चाकरी क्षेत्र रे कर्कट राशि व्यक्ति कार्य करंतु, नहले असफलता अनेक सामना करबा को पड़िबो, भूल हबो, जहा पई आपण अनेक अस्थिर एवं जहा कि मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल होई पारंती कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य निम्नगामी रहउची। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई मध्य आज भल उत्तम जुग बनेई न पारे। तेबे आज प्रेम दुनिया रे आपण जेते दूर दूरता अवलंबन करिवे ताहा आपणक पई भल हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क निजर अहंकार भाव जुगु निज भितर मतभेद देखा दे पारे। तेणु यहा प्रति निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपणकर अर्थ सीमित रहिबो एवं अवांछित खर्च ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भल हेबो। तेबे अर्थजनित कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति दूर यात्रा करुथिले आपण सावधान रुहंतु। निजर दूर यात्रा रे आज अमंगल युक्त रहुची, जहा कि जो कार्य रे आपण जिबे से कार्य हानि होबार अनेक चांस रहुची। आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले कर्कट राशि व्यक्तिंकर आज मृत्यु जनित पीड़ा देई पारे, जहा कि अनेक कष्ट आपण को सामना करबा को पड़िबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 8। भाग्य रंग रहुछि गुलापी रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 30% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आदु भल दिन होई न पारे। अनेक क्षेत्र रे आपण मानसिक पीड़ा अनुभव करि पारंती, दुर्बल होई पारंती। तेणु सिंह राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भल हेबो। आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि चाकरी संबंध रे कार्य आपणक पई हताश एवं भूल होबार अनेक चांस रहुची। तेणु सिंह राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। आवश्यक स्थले सिंह राशि व्यक्ति योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले किछि मात्रा रे सफलता आडकु अग्रगति करिवे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे भाग्य निम्नगामी रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग बनेई न पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुथिबारु कथावार्ता रे संयमता निहाती आवश्यकता रहुची, नहले किछि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करि पारे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखा दे पारे। निज भितर भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण सावधान रुहंतु, अवांछित खर्च करंतु नाही। अर्थजनित कारोबार रे ध्यान पूर्वक खर्च करंतु बा वाणिज्य प्रति सचेतन हुंतु, जहा आपणक पई जो निम्नगामी रहउछि आपण सफलता आडकु अग्रगति करि परिबे। किंतु निश्चित ध्यान सहकारे करंतु, कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या बढ़ी पारे, जहा पई आपण भारी दुखित होई पारंती। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 6। भाग्य रंग रहुछि नील रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण शुभ सुजोग रहुछि।
आज मनरे अनेक आनंद अनुभव करि पारंती। आज आपनकु सुखाद्य अर्थात भल खाद्य मध्य प्राप्त करिवार सुयोग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्ति विशेष करी कौनसी विचारधीन कार्य माली मकरदमा रे आपणकर भाग्य जययुक्त रहुची अर्थात आपणक पक्ष रे विचारधीन कार्य सपक्ष रे जीव। तेणु कन्या राशि व्यक्ति आज पूर्ण शुभ युग रहुची। चाकरी संबंध रे कन्या राशि व्यक्ति जदि कार्य करूछन्ते आपणकर भाग्य उत्तम रहुची। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आज भाग्य पूर्ण साथ दउची। आपणकर आत्मविश्वास आज बढ़ी जाउची। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता बढ़िबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग बनौछि। आज इंटरव्यू एग्जाम थिले कन्या राशि व्यक्ति सेथिरे निश्चित सफलता अवलंबन करिवे जहा आपणक भाग्य राशि जणा पडुछि। अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबे एवं बहुत खुशी हेबे। आज अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई उत्तम युग बनौछि कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण बहुत उत्साहित आनंदमय रहिबे जहा कि रोमांटिक परिवेश सृष्टि करि पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य रे आपण बहुत सुख समृद्धि रहिबा सहित आज आपणकर दिन अति आनंदमय हबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची सबुज रंग एवं ग्रह माने आपन को आज 95% साथ दउची। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य केते क्षेत्र रे सफलता आडको अग्रगति करिवो। जदि आपण कठिन परिश्रम करिवे तेबे समस्त कार्य आपन को सहज हेबो एवं आज केते क्षेत्र रे गुरुत्व निष्पत्ति नबा पई उत्तम युग बनै पारे जहा आपनक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि चाकरी संबंध रे कार्य आपण आगो को बढ़िबा सहित निजर लक्ष्य स्थले निश्चित पहुंचीबे। आज तुला राशि व्यक्ति निजर कार्य को सहज करिबा पई निश्चित योजना प्रस्तुत करी सहकर्मी सहित भल संपर्क रखी निजर कार्य हासिल करिवार एक उत्तम युग बनौछि तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपनकर दक्षता बढ़िबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग रहुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्तिंकर प्रेम संपर्क आपनकर जहा कि किछि अस्थिर देखा देई पारे जहा कि निज भितरे किछि मत भेद आसी पारे। तेबे आज तुला राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल न रही पारे जहा कि निजर संतान पाई आपण अशांत परिवेश सृष्टि करि पारे जहा कि मानसिक स्तर रे आपण अस्थिर होई पारंती पारिवारिक क्षेत्र रे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण सावधान रुहंतु कारण अर्थजनित क्षेत्र रे आपण को केते क्षेत्र रे निराश होबाक पाई पड़िबो जहा कि अनेक क्षेत्र रे आपण कोनोसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। जदि ध्यान पूर्वक व्यापार वाणिज्य करूछंती निश्चित सफलता पाइबे जहा आपनक भाग्य राशि रु जणा पडुछि। आज तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपनकर रहिबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 2, भाग्य रंग रहुछि कमला रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनक पई नैराश्यर दिन होई पारे। दिनटी अनेक क्षेत्र रे आपनकर आत्मविश्वास कमी जाई पारे। तत्सहित निजर कार्य गुडी को ध्यान सहकारे करंतु कारण आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। समस्त कार्य शुभ कार्य आपनक पई अशुभ रहुछि। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपन को अनेक क्षेत्र रे नैराश्य विफलता सामना करबा को पड़िबो। तेणु बिछा राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। आवश्यक स्थले योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले किछि मात्रा सफलता आडको अग्रगति करिवे। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण दूरता अवलंबन करबा सहित पारिवारिक संपर्क निज भितरे
ଯାହାକି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଅଧିକ ବଢିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ବଢିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି। କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 20% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ସଫଳତା ବନେଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୂରତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଶନି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପୀଡା କ୍ଲେଶ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି
ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ସଫଳତମ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବା ସହିତ ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆଜି ଅର୍ଥ ନାଶ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ଆଜି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବଢେଇ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ବିପଦ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି କମଳା ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ନିଜର ଆଶା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆଜି ଚାପରେ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ସେହି ଚାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଜନିତ ପୀଡା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଭ ବି ଅଛି କ୍ଷତି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ
आपणकर किछि मात्रारे स्वास्थ्य समस्या रही पारे जहा पई आपण विचलित होई पारंती। तेणु निश्चित स्वास्थ्य को सचेतन बा मानसिक स्तर रे आपण सुस्थ रहिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले ध्यान जुग करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची नील रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 60% साथ दउचंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।